गौर किशोर दास बाबू जी महाराज की जय। जय विष्णुपाद शिव सच्चिदानंद भक्तिनाथ ठाकुर की जय। जय विष्णुपाद वैष्णव सर्वभौम शिव जगन्नाथ दास बाबू जी महाराज की जय। जय श्री रूप सनातन पत्र रघुनाथ जीव गोपाल भक्त रघुनाथ सतगुरु स्वामी प्रभु की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासन गौर भक्त की जय। शिष्य राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंद श्याम कुंद गिरि गोवर्धन की जय। जय श्री ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। निताय गौर प्रेमानंद। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादं सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवी गौरभक्तवृंद। Hare Rama
नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यानंदे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देशतारिणे आनंद लीलामय विग्रहाय हेमावदिभ्यो च विसुन्दराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते श्री चैतन्य चंद्राय नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वेदरामायणे चैव पुराणे परते तथा अदावन्ते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लाङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणे परमानन्दमाधवम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Srimad Bhagavatam, 3rd Canto, 13th chapter, text 6, number 6. Srimad Bhagavatam, skanda 3, bab 13, sloka 6. Bab 13. Skanda 3, bab 13. Maitreya Vacha Yada svaparyaya sardam Jata svayambhuvo manu Pranjali pranataschedam Veda garbham abhashata Maitreya Vacha Yada svaparyaya sardam Jata swayambhuvo manu Pranjali pranataschedam Veda garbham abhashata Maitreya Vacha Yada svaparyaya sardam Jata swayambhuvo manu Pranjali pranataschedam Veda garbham abhasata Maitreya Vacha Yada svaparyaya sardam Jata swayambhuvo manu Pranjali pranataschedam Veda garbham abhasata Maitreya Vacha Jata swayambhuvo manu Anjali pranataschedam Veda garbham abhasata Maitreya Vacha Yada svaparyaya sardam Jata swayambhuvo
Pranjali Pranatasthidam Pranjali Prantasthidam Veda Garbam Abhasata Veda Garbhamabhasata Maitreya Uvacha Yata Svabaryaya Sardam Yata Swayambhu Manu Pranjali Pranadaschedam Veda Garbhamabhasatam Maitreya Uvacha Maitreya berkata Maitreya berkata, Yada Yada when ketika Swabharyaya Swabaryaya along with his wife beserta istrinya Sardham Sarda accompanied by ditemani oleh Jata Jataha appeared muncul Swayambhuva Swayambhuva Manu Manu the father of mankind leluhur umat manusia Pranjali Pranjali with folded hands dengan mencangkupkan tangan Pranata in in obeisances dengan sikap bersujud Cha also juga Idam this ini Veda Garbham Veda Garbha unto the reservoir of Vedic wisdom kepada sumber kearifan Veda Bhashata Abhasata addressed. menyapa. The sage Maitreya said to Vidura, after his appearance, Manu, the father of mankind, along with his wife, thus addressed the reservoir of Vedic wisdom, Brahma, with obeisances and folded hands. Rsi Maitreya berkata kepada Vidura, setelah kemunculannya Manu leluhur umat manusia beserta istrinya menyapa sumber kearifan Veda Brahma dengan mengaturkan sembah sujud sambil mencangkupkan tangan. It's no purpose. Next. 7. Tvameka sarva bhutanam Swamika sarva bhutana janma krit vrittida pita janma kridvi tidak pita tatapi na prajanam te Ravina prajanamte shushrusha kenava bhaves. susrusa kenava bhave. You are the father of all living entities and the source of their subsistence, because they are all born of you. Please order us how we may be able to render service unto you. Anda adalah leluhur semua makhluk hidup dan sumber penghidupan mereka, sebab mereka semua lahir dari Anda. Mohon perintahkan kami tentang cara kami bisa melayani Anda. A son's duty is not only to make the father the source of supply for all his needs, but also when he is grown up, to render service unto him. That is the law of creation beginning from the time of Brahma. The father's duty is to bring up the son until he is grown. And when the son is grown up, it is his duty to render service unto the father. Kewajiban seorang anak bukan hanya menuntut kepada ayahnya agar menyediakan segala kebutuhan, melainkan juga melayani ayahnya setelah ia tumbuh dewasa. Itulah hukum ciptaan yang bermula sejak masa Brahma. Kewajiban seorang ayah adalah mengasuh anaknya hingga sang anak tumbuh dewasa. Dan ketika sang anak telah dewasa, menjadi kewajiban seorang anak untuk melayani ayahnya. Hare Krishna. The son of Brahma, Manu, Swayambhuva Manu, he appeared before Brahma and asked, how can I serve you? Anak dari Brahma yaitu Swayambhuva Manu muncul di hadapan Brahma. Bagaimana caranya hamba bisa melayani Anda? Yes. Then Manu, when he will become great king, Manu, whatever Manu is saying, all human beings are following. Ketika Manu menjadi raja, apapun yang beliau katakan, semua orang akan mengikutinya. If you really accept discipline from your father, then everyone will follow you. Jika kita mengikuti disiplin ini dari ayah kita, maka semua orang akan bisa mengikuti kita. And what Vedas giving to us this discipline? Veda berikan kita disiplin ini. Ashrama, you know, ashrama system. This is discipline system.
Apakah semuanya tahu tentang asrama? Asrama ini juga adalah salah satu bentuk disiplin. Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha, Sannyasi, yes. And you may remain in any ashram, but only your responsibility is to serve Lord Krishna, make him happy. Jadi apa namanya? Kita bisa saja berada di asrama manapun, yaitu Brahmachari atau Grihastha atau Vanaprastha atau Sannyasi, dan tugas utama kita adalah bahwa kita harus bisa melayani Tuhan Sri Krishna. Earlier times when one was starting practicing bhakti, he was completely free from desire for dharma, artha, kama, moksha, no desires. Jadi dalam melakukan pelayanan bakti ini seorang harus bebas dari segala jenis keinginan seperti dharma, artha, dan kama, moksha. So only human being, only business for human being is to worship Bhagavan Krishna. So, satu-satunya kewajiban umat manusia adalah untuk memuja Tuhan Yang Maha Esa Sri Krishna. in Srimad Bhagavatam 11.5.11 said, Loke vyavami samadhya seva nitya hichantor hitatra chodana. In this material world, all conditioned souls naturally inclined to sex, meat eating and intoxication. Di dunia material ini, kecenderungan semua makhluk hidup adalah untuk melakukan hubungan seks, makan daging, dan juga mabuk-mabukan. Yes. In naturally, it's natural activities. Ini adalah kegiatan alam. I heard in Bali when they're doing Vivaha Yagya, they have a pig. Yeah. Yes. Jadi di Bali ketika ada upacara wiwaha, sana mereka menyembelih babi. Yes. If one want to go for sex activities, he should go through marriage, sacred marriage ceremony. Dan untuk bisa melakukan hubungan seks ini, seorang harus mengikuti upacara pernikahan. For meditating, through sacrifice also offering. Also sacrifice. Dan juga melakukan korban suci. And even one want to take some wine, liquor. In Veda said, a ritual cup of wine you should accept. That's offered already. But actually, even no drink, just smell. Untuk seorang bisa minum minuman keras, minuman ini kita harus menggunakan satu cangkir minuman keras dan dipersembahkan, dan itu juga kita tidak boleh minumnya, kita boleh menikmatinya hanya dengan cara membaui. Yes, our Father should teach us how we should live in this world. Dan ayah kita mengajarkan bagaimana cara kita Live in this world. Bagaimana caranya kita supaya bisa hidup di dunia ini. Then in Bali, there is some samskaras, ceremonies are there. Apakah di Bali ada berbagai macam upacara atau samskara? Like Brahmanas, they have some also. Upavita they have? No. So according to Shastras, there are 3 types of births. You know, 3 janma. Berdasarkan sastra ada 3 macam jenis kelahiran. So one is seminal birth from father and mother. Jadi yang pertama adalah kelahiran dari ayah dan ibu. Then Vaidika janma. Vaidika. Yes, one is getting Upavita. That is called, you can start study Vedas. Yang kedua disebut dengan Vaidika or Savitri Samskar. Vaidika atau Samskriya. Yaitu You have in Bali? yaitu upacara untuk
untuk mendapatkan upawita atau tali suci, dan ini adalah tanda bahwa kita sudah bisa mulai pelajari wita. So in Bali they have only one type of janma. Dan di Bali ada satu jenis kelahiran. But still Brahmanas are there. Still some Brahmana caste is there. There is Brahmana caste Brahmana caste but no second birth. in name only. Name only, okay. That's also the price. They have the Dvijati. Yeah, but how they can be not according to Vedas? According to Vedas, not possible. Yes, because to do ceremonies, rituals, first you should get Brahmana, Upavita. Yes. Untuk bisa kita melakukan mimpin upacara, kita harus mempunyai upawita atau tali suci. Gayatri mantra, Dan juga Brahma harus Gayatri. memiliki Gayatri mantra. And then third birth, third janma is Diksha Samskara. Kelahiran yang ketiga disebut dengan Diksa Samskara. At least if you don't have second, we have in our ISKCON, actually our acharyas, Bhaktivedanta Saraswati Thakur, he combined like second, third together. Because we're getting Brahma Gayatri and also other type of Gayatris. 7 Gayatri mantras. Yes. This is Diksha Samskara, Vaishnava Diksha. Jadi Diksa Samskara ini, jadi kalau kita tidak, walaupun kita tidak bisa mengikuti mendapatkan Diksa yang kedua, tapi seperti apa namanya, Bhakti Saraswati Thakur, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, beliau menggabungkan keduanya, yaitu jenis kelahiran yang kedua dan yang ketiga menjadi satu. Dan di sana diberikan 7 macam mantra Gayatri. So who is giving this samskara to us? He is our father. Jadi siapapun yang memberikan samskara seperti ini, maka dia adalah ayah kita. So now we need a father. Sekarang kita memerlukan seorang ayah. Understood? Janardhan Prabhu. 3 types of samskara. You understood? Apakah sudah mengerti? Understood? Yes. So third samskara means what? Number 3. Number Yang 3. samsara yang ketiga apa? Diksha. Yeah, I want Janardhan Prabhu to say. Diksa samsara. Diksha. Okay. And why it is called birth, janma? Why? Kenapa semuanya ini disebut sebagai kelahiran atau janma? Why? Because already body is born, body took birth, but still you sleeping. Walaupun kita sudah lahir dari dalam kandungan, tapi tetap saja kita masih tertidur. Still you should wake up. The Shastra saying, Vedas saying, wake up Janardana. Karena dalam Veda dijelaskan bahwa kita harus bangun. All the meaning of Veda, just to please Krishna. When one is getting Brahmana Upavita, doing rituals, only to please Krishna. Jadi tugas utama kita adalah hanya untuk memuaskan Krishna. Dan ketika kita sudah mendapatkan Brahmana Upavita, maka di sana kita bisa memuaskan Krishna. As we go through Diksha Samskara, that means you spiritually took birth, spiritual birth. Ketika kita mendapatkan Diksa Samskara, itu artinya kita sudah mendapatkan kelahiran secara rohani. Yes, you starting your spiritual life. Dan kita memulai melakukan kegiatan rohani. You know Diksha, what is meaning Diksha?
No? Apakah artinya diksa? Two things, diksha in Sanskrit. Diyate, kshiyate. Dikya. Yes. Diyate means divya giving, divya jnana. Divya or diyate. Guru is giving to us transcendental knowledge. Diksa dibagi menjadi dua suku kata, dik dan sa. Diate dan Kshiyate. siati. Jadi diate ini artinya memberikan pengetahuan rohani. Jadi tugas guru adalah berikan kita pengetahuan rohani. Yes. When Guru accepting disciple, he accepting him as eternal servitor of Krishna already. Ketika seorang guru menerima murid, maka murid ini akan menjadi pelayan Krishna secara kekal. He see his Swarupa, he see who is he in spiritual world. Dan beliau melihat swarupanya dan siapa jati dirinya yang sebenarnya. If you just surrender with simple heart to Guru, he give you this knowledge that now Karabhajan is Das, is servant. Now his only duty to please Krishna. And Karabhajan, yes, it's happening. Ketika kita berserah diri kepada guru tersebut, maka beliau akan menerima kita sebagai pelayan dari Krishna. Dan ketika Karabhajan sekarang adalah pelayan, disuruh menjadi pelayan tudas, maka ya sekarang saya siap untuk melakukan. And Kriyate means to destroy, annihilate. Dan siate artinya menghancurkan atau menghilangkan. Kshiyate. Siate. Yes. That means Guru destroy all your karma. Artinya guru akan menghancurkan semua karma kita. Burn. Guru is like fire. You coming, all your karma will be burned. Guru You approaching Guru, all your karma will burn. Guru itu bagikan api. Ketika kita mendekati guru, maka karma kita akan dibakar. Because if you have karma, you cannot do seva. You have problems always. Ketika kita masih memiliki karma, kita tidak bisa melakukan sewa dan kita selalu punya masalah. Because first birth you got from father and mother, it was birth in three guna. Tattva, Rajat, Tamas. It's contaminated birth actually. Karena kita mendapatkan kelahiran dari ayah dan ibu, kita masih dipengaruhi oleh tiga sifat alam, yaitu satwa, rajas, dan tamas. Dan inilah kelahiran yang masih terkontaminasi. Yeah, you take birth, but still like child. Child is very simple, but child is ignorant, has no knowledge. Sometimes child see fire, put hand in the fire. Oh, so hot. Yes, because child has no knowledge. Therefore, like that. This is first birth. Jadi kita, walaupun kita sudah lahir dari ayah ibu, kita ini masih seperti anak kecil, yaitu sederhana dan juga belum memiliki pengetahuan. Misalnya ketika seorang anak melihat api, maka dia pasti ingin menyentuh apinya dan akhirnya dia pun tangannya terbakar. And like Balinese devotees, they like children, like child. And also Russian, many they also like children. That's very simple. Ya, jadi seperti anak-anak di Bali dan juga Rusia, mereka semuanya sederhana. But I said there is two types of simplicity, one material, one spiritual. Ada dua macam kesederhanaan, yang pertama adalah material, yang kedua bersifat spiritual. Yes, if we have material simplicity, that's good. But we should take this samskara to make this material convert to spiritual. Jika kita memiliki kesederhanaan material itu bagus, tapi kita harus mendapatkan diksa supaya sifat material ini bisa kita ubah jadi spiritual. You understand this?
Therefore, it is called, Vedic culture is called Sanskrita. You know, language Sanskrit. It is coming from the Sanskrit means well done, perfectly done. Jadi dalam sastra ini disebut dengan Sanskrita. Artinya semuanya telah dilakukan dengan baik. Yes. So it will be perfectly, work is nicely done. So now Janardana is ready to do his duty. Now he is very nice devotee. He is very strong. He is serious and fixed mind. Okay. Jadi setelah semuanya bisa dikerjakan dengan baik, jadi Janardana sekarang bisa menjadi seorang penyembah yang baik, yang kuat, dan bisa mulai pelayanan. For what? Why so strong? Kenapa Janardana bisa menjadi kuat? To be number one? Supaya bisa menjadi nomor satu di dunia. No. To do, this word is there in Bali, upasana. Upasana, no? They not use. Upasana means to worship. Puja, maybe yes. Worship, upasana. Jadi upasana ini maksudnya adalah untuk melakukan puja atau persembahan. So that is meaning of life. We should worship upasya. Upasya means one object of worship, Krishna. Jadi inilah tujuan kehidupan manusia, yaitu upasya. Untuk memuja upasya, yaitu objek pujaan kita, yaitu Tuhan Sri Krishna. So upasya means with whom we can remain and we can live peacefully, blissfully. With whom? Jadi upasya artinya dengan siapa kita bisa tinggal dan dengan siapa kita bisa mendapatkan kedamaian. If one have no diksha, he will think, oh, my wife, my children, this is my upasya. I will remain with them always very peacefully and blissfully. Jika kita tidak mendapatkan diksa, maka kita akan berpikir, oh sebenarnya istri dan anak saya adalah satu-satunya upasya, dan dengan mereka lah saya harus tinggal dan jadi bahagia. Even they are doing all wrong things, all nonsense things, he will say, but it's my upasya, my peace coming from them. So I will never say any word against. Mereka ini semua adalah dia akan he will say not wrong. Yeah, never criticize because it's my upasya. Dia tidak akan mengatakan sesuatu yang salah pada mereka karena mereka semua adalah satu-satunya upasya dari orang tersebut, dan dia merasa bahagia di sini. You know the problem of Dhritarashtra? Jadi apa masalah dari Dhritarashtra? What is the problem of Dhritarashtra? Who can see? He's blind, bro. He's blind. Blind? Yeah. How? Blind, spiritual, material also. Spiritually how? He doesn't know God. He doesn't know God. No. Dhritarashtra was too much attached to his son. And his upasya was Duryodhana. And he was thinking that only with Duryodhana I will be peaceful and blissful. Therefore, when Vidura said, give up Duryodhana, he is a demoniac son, he said no. Dhritarashtra dia terlalu terikat dengan anak-anaknya, dan upasyanya yang paling utama adalah Duryodhana. Dengan hidup bersama Duryodhana, dia berpikir dia akan merasa bahagia. Oleh karena itulah Vidura menyuruhnya untuk mengusir Duryodhana. Tapi Dhritarashtra mengatakan dia tidak mau. Then upasana, you know upasana?
in worship, the process of worship. Upasana artinya proses dalam persembahyan. Like people, even they can worship devatas, demigods, Shivaji, Brahma, Vishnu, yes? Yeah. But nowadays, really they worshipping Shivaji? This question. Yes, nowadays, outwardly they worship Shivaji, but really they worship not Shivaji, they worship money, women, and name and fame. Upasana ini artinya proses persembahyaan seperti pemujaan pada Brahma, Siwa, Indra, tapi sebenarnya mereka sebenarnya tidak benar-benar memuja Dewa Siwa. Because they don't know anything about Supreme Lord, who is real Upasya. Therefore, they worship their family, whatever they have, like money, their attachments. They worship their attachments. Jadi sebenarnya mereka They worship their attachments because they don't know about the Supreme Lord. Karena mereka tidak mengetahui tentang Krishna atau Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya mereka memuja apa yang menjadi terikat pada mereka, seperti anak dan istri dan bahkan uang. Yeah, but who is getting diksha, he will serve Krishna. Finished. No other duties, only serve Krishna. Ketika seorang mendapatkan diksa, maka dia hanya akan melayani Krishna dan dia tidak akan melakukan hal lain lagi. There's no need to serve others. Dan tidak perlu melayani orang lain. But everything connected with Krishna. Segala sesuatu berhubungan dengan Krishna. So my duty is to bring my family to Krishna and take care also about family. That's also his duty in this case. Jadi tugas saya adalah untuk bawa keluarga saya untuk bisa melakukan pelayanan pada Krishna dan juga untuk bisa menjaga kelangsungan hidup mereka. You know, Abhacharan, you know, Abhacharan, Haribol, I'm here. You know 4 pillars of Dharma. Can you say? Dharma. Tiang Dharma, Religion, Agama. Jujuran, truthfulness. honesty, Truthfulness. Then? Yang kedua, kejujuran, kesucian, cleanliness. Purity. yes, purity, Then? kesucian, Word termasuk. kesucian, kejujuran, kesucian. What he said? Only two. Only 2. Okay. Bed. Now he's living on in Dwapara Yuga. Dwapara Yuga was only 2. Kasih sayang. Ayo, kasih sayang dulu. Mercy. Ya, mesti. What is mercy? Daya. Daya, compassion. Yes, Compassion. Yes. Dan Peace. kejujuran, kesucian, kasih sayang. Tapa, daya. Berapa? Yes. Yang bangga dulu. Tapa, daya, shaucha, Sanskrit. Siapa daya, soca, And Satya. Satya. Oh, Satya. Yes. And in Kali Yuga, only Satya. asli, kejujuran. Satya. Ya, satya. Those other legs already broken. These legs of Dharma. Jadi di Kaliuga ini cuma tertinggal Satya dan kejujuran, yaitu cuma tertinggal satu tiang Dharma. Yes. Therefore, in Kali, very difficult to
to follow religion. Very difficult. I said, if they worship someone, some demigods like that, actually they worship only their family, name, fame, prestige, money. That's all. Jadi sangat sulit sekali melakukan persembahyangan di zaman Kaliuga ini. Bahkan jika seorang memuja para dewa, tapi seorang itu lebih banyak untuk memuja keluarga, uang, ketenaran, dan sebagainya. You know, we getting to types of diksha in ISKCON. You know? Jadi di ISKCON ada dua macam diksa. You know? Saudara tahu? First is Harinama Diksha. You know? Harinama Diksha. Yang pertama disebut diksa Harinam. One is getting Krishna Nama. Seorang mendapatkan nama dari Krishna. Guru is giving to Janardana Krishna Nama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And second Diksha is Krishna Mantra. Krishna Nama, Krishna Mantra. Krishna Mantra means Gayatri. 7 Gayatri, secret mantras. Yang kedua disebut dengan diksa mantra, yaitu dia mendapatkan 7 mantra Gayatri. So, Krishna Mantra hoite hobe samsare machana. Krishna Nama hoite pabe Krishna Racharan. Krishna Nama giving to us lotus feet of Krishna. Nama suci dari Krishna ini akan memberikan kita kaki Padma Krishna. Like Krishna name coming from Goloka Vrindavan, coming here in this material world, even in Russia, in Siberia, in place where everyone eating meat, coming, purifying, and bringing to Krishna Loka. That is Harinam Mahamantra, so powerful. Nama suci Krishna ini turun dari Goloka ke dunia material, dan seorang yang mengucapkan Mahamantra ini akan disucikan dan akan membawa mereka kembali ke Goloka Vrindavan. But many times it's not happening. When just by chanting Hare Krishna, you become free from Maya. Very difficult. Dan kita harus bisa mempertahankan pengucapan Mahamantra ini, dan dengan mengucapkan Mahamantra ini kita akan terbebas dari pengaruh Maya. Therefore, we getting Krishna Mantra, Gayatri Diksha also. Gayatri Diksha, samsara mochana, make us free from material samsara. Oleh karena itu kita juga akan mendapatkan mantra Gayatri, dan keduanya ini akan membebaskan kita dari lingkaran samsara. Like Gayatri Mantra, we have Kama Gayatri there. Means mantra of Kamadeva. You know Kamadev? Who is real Kamadev is Krishna. Jadi di mantra Gayatri ini ada Kamadewa. You know Kamadev? Ya. Ada Kamadewa Gayatri, dan In Bali they call Kamadev? No? Rati. Rati. Okay, Rati. Also name of Kamadev, yes. Jadi Kamadewa ini adalah dewa asmara, dan dewa asmara yang sebenarnya adalah Krishna sendiri. But the real Kamadev is Krishna. Madan Mohan his name. Jadi namanya Krishna disebut juga dengan Madana Mohan. He is just by be attracted by Krishna, you can become free from lusty desires. Hanya dengan kita bisa tertarik pada Krishna, kita akan bisa bebas dari sifat-sifat nafsu. It's not easy to chant Gayatri mantras without mistakes. Who is expert in Sanskrit language? Very difficult. Jadi sangat sulit sekali mengucapkan mantra Gayatri tanpa melakukan kesalahan. Dan siapakah yang sangat ahli sekali dalam bahasa Sanskerta? Therefore, in Kali Yuga is given Yuga Dharma. Yuga Dharma is Kirtan. Oleh karena itu di zaman Kali Yuga ini kita diberikan Yuga Dharma, yaitu Sankirtan. But many times we don't understand what is Kirtan. So because we thinking Kirtan only when
nice mridangas players, kanatars, and rhythm, and we dancing, nice, chanting, laughing. That is kirtan. It's okay, but that is not complete kirtan. Tapi kita belum mengetahui apa arti kirtan yang sebenarnya. Saat ini mungkin kita masih berpikir bahwa kirtan itu harus diisi dengan suara yang indah, permainan mridanga yang bagus, menari. Tapi ya ini masih bisa masih. Guru. Hah? Kirtan itu bukan hanya sekedar memain mridanga yang baik, kata yang baik, kemudian Oke. berdancing, tapi itu belum lengkap sebenarnya gitu. Masih oke. Itu masih oke. He passed examination. He can be translated. No, bro. You can translate. What is false humility? Yes, when others asking you do seva, you're saying no. Okay, we're going. Kalau tu nama matrena pujate Bhagavan Hari. Kalau tu nama matrena pujate Bhagavan Hari. In Kali Yuga, you should glorify Bhagavan Hari. Di zaman Kali Yuga ini kita harus memuji kebesaran dari Tuhan Sri Hari. So real kirtan is coming from listening. Kirtan yang sebenarnya muncul dari mendengarkan. For example, you singing some tune, some melody. Okay, but when we take this melody from pure devotee, it's more powerful. Ketika kita kirtan, kita mungkin menggunakan suatu melodi tertentu. Dan jika melodi ini dinyanyikan oleh penyembah murni, maka ini akan jadi lebih kuat. When pure devotee is doing kirtan, and ordinary devotee is different, completely different. Jadi kirtan yang dilakukan oleh penyembah murni dan penyembah yang Ordinary people. ordinary, orang biasa, People, ini devotee. semuanya ini Ordinary memiliki penyembah. kekuatan yang berbeda. And ordinary devotee, he may do kirtan with anarthas. But he can sing very nicely, so beautiful. Everyone attracted but with anarthas. Nah, jadi penyembah yang biasa, mereka melakukan kirtan dengan masih memiliki anartha, dan mereka karena mereka memiliki suara yang bagus, bisa menarik hati setiap orang. But pure devotee, he may not sing nicely. And when he's singing, people not like. But he is singing, pleasing Krishna. Yes. Tapi penyembah murni, walaupun memiliki suara yang tidak bagus dan tidak ada orang yang suka dengan suara tersebut, tapi beliau bisa memuaskan Krishna. Because one person who is having anarthas means his upasya is different. Or with pure devotee, his upasya only Krishna. But who is having some anarthas, his upasya, money, women, or position, prestige, yes. Jadi orang yang biasa, walaupun bisa melakukan kirtan, tapi mereka memiliki upasya yang berbeda, yaitu kemasyhuran, uang, dan wanita. Tapi penyembah murni, mereka satu-satunya upasya mereka adalah Krishna sendiri. Janardhan Prabhu, when you marry, you will like to talk with your wife all night. Janardana jika sudah menikah pasti suka berbicara dengan istrinya sepanjang malam. Then you remember what I say. Sitting and discussing, only discussing. No kirtan. Life spoiled. Jadi Janardana akan duduk dan mengobrol terus dan tidak melakukan kirtan. Then when wife died, so much crying. Ketika istri meninggal,
Janardana akan menangis. Then desire to get another woman. Again attraction. Yes. Setelah itu Prabu akan lagi ingin mencari wanita lain. Question is coming. For what attraction? For the soul? No. For dead matter. Untuk apa keikatan ini? Apakah untuk sang roh? Jadi bukan. Hanya untuk unsur-unsur material. Yes, man sitting with his wife, no problem. But only question is, for what? For conscious being or unconscious being? For consciousness or unconsciousness? That is question. He has interest, he developed interest for conscious being or unconscious being. Apakah Prabu mengembangkan kesadaran berdasarkan apa? Conscious being. Who is having consciousness. Yes. Kesadaran untuk makhluk yang masih sadar atau benda yang tidak memiliki kesadaran? In Sanskrit it said Chetana, Achetana, Vastu. So, when unconscious being, that means I'm only interested in body. That's all. Ini disebut dengan cetana atau acetana. Dan, ketika kita tertarik pada makhluk yang memiliki kesadaran, maka itu artinya kita tertarik pada badan. But I'm interested in consciousness. That means we are discussing how to please Krishna. That is different completely. Dan ketika kita tertarik pada kesadaran, itu artinya kita ingin mendiskusikan tentang Krishna. That means we are together sitting at the lotus feet of Bhagavan Krishna. You can sit for whole life, no problem. Itu artinya kita ingin mencapai kaki Padma Krishna dan we can Sit. kita bisa duduk mendiskusikan hal itu sepanjang hidup. Yeah, we can talk about Krishna whole life, for whole life, no problem. Kita bisa membicarakan tentang Krishna sepanjang hidup. Even we can pray, oh Krishna, give me more life, so that I can speak about you. Kita bisa berdoa pada Krishna untuk bisa memberikan kita hidup yang lebih lama dan kita bisa membicarakan tentang Krishna. Because he is Upasya. Understood? Karena beliau adalah upasya. Yes. That we should understand at the beginning of life, before entering Grihastha Ashram. Ini harus kita pahami sejak kelahiran kita, sebelum kita masuk Grihastha Ashram. And it is difficult, but you should try. Ini sangat sulit tapi harus kita coba. Like Shukadeva Goswami was speaking Bhagavatam, 7 days. Maharaj Parikshit was listening 7 days. Both were getting pleasure. Seperti Maharaj Parikshit memberikan pelajaran tentang Bhagavatam dan Maharaj Parikshit mendengarkan kelas Bhagavatam dan Sukadeva Goswami memberikan pelajaran tentang Bhagavatam. Jadi keduanya mendapatkan kebahagiaan. Not like that. Hey, just massage my feet. Bring me ghee. No, I want seva. I need seva. Give me seva. No, it's not. We should not live like that. Kita tidak boleh hidup dengan cara tolong berikan saya ghee, tolong pijat kaki saya. Ya, jadi yang harus kita lakukan adalah mohon berikan sewa. But if we sit at the lotus feet of Bhagavan Krishna, can we say, hey, give me rasagul, give me gulab jamun, do seva for me? No. We will think, oh, Krishna is here, I should serve. Ketika kita melakukan pelayanan Krishna, kita tidak boleh berkata, tolong berikan saya manisan, tolong berikan saya rasa gula. Dan Yes. Rasagula, sweet, seva, do this, do that for me. Give me this, give me that. Yes. tolong lakukan hal ini untuk saya, tolong lakukan hal itu untuk saya. Yes. If you now in ashram, very easy. Janardana Prabhu. Always remain brahmachari, no problem. Because in ashram very easy. Everywhere Krishna is here, Seva is there. But when you marry, very difficult, because you will ask, hey, give me this, give me that. I need this Seva, I need that Seva.
But where is Krishna? You forgot completely. Ketika Prabu masih brahmachari, semuanya masih gampang. Karena kita masih bisa melakukan sewa di asrama. Tapi ketika sudah menikah, kita akan, walaupun kita sudah meminta berbagai macam pelayanan, tapi kita sebenarnya tidak bisa mengingat Krishna. Now, if we have some bodily relationship with someone, yes, so we will sit down with him and won't get seva from him or from her. So please, can you massage my feet by oil, with oil? Very nice. Yes? That is bodily relationship. But if we sit down at the lotus feet of Krishna, we have desire only to serve. Not to get seva, to serve. Understand? Ketika kita punya hubungan dengan seorang, kita mungkin bisa meminta orang tersebut supaya bisa memijat kayak gitu. Tapi ketika kita duduk bersama Krishna, yang kita inginkan hanyalah untuk melakukan pelayanan, bukan untuk bisa dilayani. That is called independence. Inilah disebut dengan kebebasan. 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 Independence. That means if you, this independence, Janardhan Prabhu, it is your wealth. You are a wealthy person, rich person, because you have independence. Kalau Prabu mempunyai kebebasan, itu artinya Prabu adalah seorang yang kaya. See, you live in ashram, yes? Prabu tinggal di asram. You have nothing, yes? No material Prabu things. tidak punya apa-apa. But still you are very rich. Yes, you have so much wealth, you hiding. Tapi Prabu tetap hidup karena punya kekayaan yang tersembunyi. And not giving to anyone. Jangan berikan pada orang. What is the wealth? Your independence. Kabevasan. Understood? And you having my independence. When I want, when I desire, I will go for enjoyment. Now I'm not going. But when I will desire, I will go. Jadi Prabu punya kekayaan yang tersembunyi tapi belum dikeluarkan sekarang. Jika Prabu mau, Prabu akan menggunakan kekayaan ini untuk menikmati. You know baka? Bird. Baka is staying very renounced. I don't need anything. Baka, Yes. baka. Bird. Sanskrit is baka. I forgot. Sometimes I'm forgetting English. Bango. Apa bahasa Inggris bango? Google Translator. It is Russian to Indonesian. Bangau. 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 English? English what's called kalau English will be Bangau. oh, Heron, oh. Heron. I Heron. actually didn't know. Heron. 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 Bangau. Heron is standing and very renounced. Meditating. You know asana. Then one fish is there. Oh, hop! One fish immediately. Yeah, understood? Jadi bangau itu berdiri dengan apa? Seperti sudah melepaskan semua ikatan. Bangau. Tapi ketika ada seekor ikan yang datang, dia akan langsung menangkapnya. We like this bangau. Bangau. Correct. So you think, oh, I'm brahmachari. I'm surrender to Krishna. Then, oh, nice, beautiful Mataji. Kita bisa mengikuti bangau ini dan
tetap menjadi seorang brahmachari No, yang Mataji is not a problem. seorang There are other problems. Mataji is okay. You married, it's no problem. Kita bisa meniru Bangau dengan menjadi brahmachari yang kuat, tetap tenang. Tapi ketika begitu ada wanita, langsung di Mataji is small fish. Woman is small fish. There are big fish. Big fish, I am great person. Glory. Everyone will glorify me. Ikan yang kecil ini adalah ibaratnya wanita. Tapi ada ikan yang besar, itu artinya adalah seorang yang besar, seorang yang hebat. Great Kirtaniya, great sweeper. No, great sweeper not possible. Great singer, great speaker. Yes, big person. Orang yang hebat ini contohnya adalah seorang kirtania yang hebat, seorang pemain yang hebat. Apakah bisa disebut penyapu yang hebat? Or only senior devotee. I'm senior devotee also. Atau dan juga bisa juga seorang senior, penyembah senior. Then everyone is praising me. Oh, you're so humble, Janardhan. You're very pure. So many good qualities you are having. You Naistik Brahmachari. Very nice. Everyone is glorifying. Dan seorang yang hebat itu seperti Janardana, orang-orang akan memujinya. Janardana, kamu adalah seorang yang That is big fish. brahmachari yang naistiki brahmachari, seorang yang sudah murni, orang yang hebat. Yeah. But that is big fish. But Bangau heron is having small mouth, so he cannot eat. But he is trying. Ketika ada ikan yang besar, Bangau ini tidak, karena memiliki paruh yang kecil, dia tidak bisa makan, tapi dia tetap mencoba. So we need know who is Upasya. Upasya is Krishna. Nah, sekarang kita memerlukan Upasya ini, yaitu Sri Krishna. You can jump and sit at the shoulder of your family, no problem. Yes, and enjoy. Jump and sit on the shoulder of your family. Yes, it's okay. It's good. It's happening. Kita bisa melompat dan tinggal di bahu keluarga kita, dan tapi itu tidak masalah. But can you jump and sit at the shoulder of Krishna? Tapi bisakah kita lompat dan duduk di bahunya Krishna? Not possible. Tidak bisa. Why? Kenapa? It's possible only when you will develop love for him. Then he will allow. Itu akan bisa kita lakukan ketika kita sudah bisa mengembangkan cinta kepada Krishna. Yes, you know the story about one tribal woman in Jagannath Puri temple. Tribal woman. Aborigine. Apakah ada yang tahu tentang cerita seorang wanita suku di Jagannath Puri? Lord Chaitanya Mahaprabhu every day was coming to get darshan of Jagannath. And he never stayed in front. He was staying behind the pillar, Garuda pillar. Garuda is pure devotee of Krishna. He staying behind Garuda and getting darshan of Jagannath, like that. Si Chaitanya Mahaprabhu setiap hari darsan ke Jagannath Puri, darsan kepada Jagannath, dan beliau tidak pernah darsan dari depan, tapi dari belakang sebuah pilar Garuda. Dari sana beliau mengintip Jagannath. And one day, one tribal woman came. It was so big crowd. So she climbed on Mahaprabhu's body, and she put her feet on his shoulder, and then climbed on Garuda's head. And sitting on Garuda's head, on the top of the pillar, she was getting darshan of Jagannath, so happy. Suatu hari ketika
keadaan sedang ramai, datanglah seorang wanita dari suatu suku dan dia memanjat melalui bahu dari Sri Chaitanya Mahaprabhu, kemudian memanjat ke pilar Garuda ini, dan dia duduk di atas kepala Garuda ini dan dia bisa akhirnya darsan kepada Jagannatha. So Mahaprabhu didn't say anything. Dan Mahaprabhu tidak mengatakan apapun. Then Swarupada Madara Swami told him, Mahaprabhu, this woman, she offended you, so I should stop her. Swarup Damodar Swami mengatakan, Mahaprabhu, wanita ini telah melakukan kesalahan pada Anda, saya harus menghentikannya. So Mahaprabhu said, no, no, no. She's having natural love for Krishna. So she can put her feet on my head. I will never object. Tapi Mahaprabhu mengatakan tidak. Dia memiliki cinta kasih alami kepada Sri Krishna, dan dia oleh karena itu dia boleh memanjat melewati bau saya dan bahkan juga melalui kepala saya. You see, this tribal woman, she commit offense both to Krishna and to Krishna's devotee. To Mahaprabhu, she put her feet on his shoulder. And to Krishna's devotee, Garuda, she was sitting at Garuda's head. Wanita ini melakukan dua macam kesalahan, yaitu kepada Mahaprabhu dia menginjak bahu dari Mahaprabhu, dan kepada Garuda dia duduk di atas kepala Garuda. How to be independent? Bagaimana caranya bebas? Bagaimana caranya menjadi bebas? Independence. Bebas. Bebas. So, because her bebas, independence, she gave completely to Krishna. Understood? If you give your independence completely to Krishna, Krishna will allow you to sit on his shoulder, no problem. Karena dia bebas, dia memberikan kebebasannya kepada Krishna. Jadi ketika kita sudah memberikan kebebasan kita pada Krishna, maka beliau akan mengizinkan kita untuk duduk atau menginjakkan kaki di bahu beliau. Yes. So, who is having consciousness? Consciousness will be Kesadaran. Kasadaran. Kasadaran. Consciousness. Who is having consciousness? Can we engage him in my seva, service to me, or no? That is question. Siapapun yang memiliki kesadaran, maka dia boleh menyibukkan dirinya untuk melayani saya. You see, who is having consciousness, he will serve only to Supreme Conscious Being, only to Krishna, that's all. Siapapun yang memiliki kesadaran, dia hanya akan melayani kepada kepribadian yang tertinggi, yaitu Sri Krishna. But who is not having consciousness, we very easily engage him in our seva. Yes? Not having consciousness. Tidak. Tidak bisa. Kesadaran. Dan siapapun yang tidak memiliki kesadaran, maka dia tidak bisa disibukkan dalam seva. Like, for example, water. How can we use water? Sunlight for our own interest. For example, we can have electricity from water also. We can get. Yes. Jadi bagaimana caranya menggunakan air, dan dari air ini kita bisa mendapatkan arus listrik. Yes. Solar system. From sun also we can get electricity. Yes. Dari sinar matahari kita bisa mendapatkan Solar, sunlight. We can use solar system and sunlight. Kita bisa dari matahari kita bisa mendapatkan tenaga surya. But can you use him in your interest? Give me electricity. Give me this, give me that. Can you use him? Lalu kepada Krishna, apakah kita bisa meminta
For, minta lampu for dan your listrik own interest. untuk kesenangan kita. Not possible. He is not controlled by us. Jadi tidak bisa karena beliau tidak bisa dikendalikan oleh kita. But one day he can be controlled. By what? Only by love. Suatu hari beliau bisa dikendalikan oleh kita, yaitu hanya dengan cinta. You can be controlled by us if you have love for him. If you have love for him, you can be controlled by us. Jika kita memiliki cinta kepada beliau, maka beliau bisa kita kendalikan. You understood? You have kesadaran. You have consciousness, yes? Janadana punya kesadaran. He also is having. He is supreme consciousness. Dan Krishna adalah kesadaran yang tertinggi. How you can control supreme consciousness? Bagaimana caranya Prabu mengendalikan kesadaran yang tertinggi? Only by love. Hanya dengan cinta. Understand? Mengerti? Not for my own interest. Krishna is not being controlled by me for my own interest. No. Krishna tidak bisa kita kendalikan untuk bisa memenuhi keinginan-keinginan kita. Yes, he is getting pleasure. He is getting pleasure. He is upasya. Jadi tujuan kita adalah untuk memuaskan beliau karena beliau adalah upasya. But is it a real story? Like one devotee was preparing to go to class of his guru, and his wife said, "Why are you going to temple? Why? Stay here. You can read Bhagavatam for me and stay here." Ada seorang yang akan pergi ke temple untuk mendengarkan kelas dari gurunya, tapi istrinya bertanya, untuk apa ke temple? Bacalah Bhagavatam di rumah dan bacakan ini untuk saya. Because when I go in temple, Upasya is one, Krishna. But when I stay home, I am Upasya. Ketika di temple, upasya saya adalah Krishna, tapi ketika di rumah, upasyanya adalah saya. Yes. Understood? And so then Upasaka. Upasaka means who is doing seva. Upasyaka artinya seorang yang melakukan sewa. Yeah, we're learning Sanskrit. Upasya, Upasaka, Upasana. Yes, learn. Slowly learning Sanskrit. Jadi inilah bahasa Sanskrit. Upasana, Upasya, dan Upasyaka. Yes, just you understand meaning these three words, you will never suffer in your life. Ketika kita bisa memahami ketiga kata ini, kita tidak akan menderita di dunia material. When Bhaktisiddhanta Saraswati said that, you're going to do seva, you have dress code, no? Dress code. Dress code for worshipable and dress code for worshipper. Who is doing seva, he has own dress code. And Krishna has own dress code. Dress code. Not understand dress code. In Indonesia. When a person coming, like for example, you coming now to government house. You should have some dress. Otherwise, they will not allow you. Yes. Dalam melakukan sewa, kita memiliki dua macam jenis pakaian. Pakaian untuk pujaan kita dan pakaian untuk yang melakukan sewa. Yang melakukan puja. And if you, like I was going in the program, I put this udang. It's dress code. Because when I'm coming to serve Krishna, I should have dress of sevaka, not dress of Krishna. Not possible. Ketika kita melakukan puja pada Krishna, kita harus memiliki pakaian untuk seorang sewaka, bukan pakaian untuk Krishna. So why are people doing demigods worship? Kenapa orang-orang melakukan pujaan kepada para dewa? Only for sense gratification. Untuk memuaskan indera-indera. Because no consciousness is there.
Karena sana tidak ada kesadaran. But we observing where consciousness, we should be there. Where Chetana Dharma, it is Chetana Dharma, the duty of conscious being. Yes, who is having consciousness. Sekarang kita harus bisa melihat di mana ada suatu kesadaran, maka kita harus berada di sana. And Vedas giving many things. It's also what in Bali they worshipping also coming from Vedas. Not all, but many things coming from Vedas. Weda itu memiliki berbagai macam hal. Seperti karena di Bali ada berbagai macam pemujaan. Pemujaan ini semuanya berasal dari Weda. Because rishis, munis, they were worshipping demigods. Rishi, sages, worshipping demigods. They were worshipping demigods. Para resi mereka memuja para dewa. They were thinking, one day I will get some like illumination, effulgence, brightness, light coming from. Mereka berpikir bahwa dengan melakukan pemujaan pada para dewa ini, suatu hari mereka akan dapatkan badan yang bercahaya. But from where this effulgence light is coming? Tapi dari manakah cahaya ini berasal? From Krishna. Dari Krishna. Yes. So we are all conscious being. We can understand this. Kita semua adalah makhluk yang memiliki kesadaran dan kita bisa memahami hal ini. Only effulgence, illumination is not our goal. Untuk mendapatkan cahaya bukanlah tujuan kita. We want to do seva, service to Krishna. Kita ingin melakukan sewa atau pelayanan kepada Krishna. Service is activities of conscious being who is having kesadaran. Yes. He is doing service. Sewa adalah kegiatan yang ingin dilakukan oleh makhluk yang memiliki kesadaran. Since time immemorial, seva is there. Therefore, human being can be happy. Sewa ini sudah ada sejak dari waktu yang sudah sangat lama, dan dengan melakukan ini para makhluk hidup akan menjadi bahagia. Still they doing seva to family, to nations, family members, children, wife, nation. They cannot remain without seva. Remain without seva. Orang-orang sekarang ini masih melayani keluarga, melayani negara, tapi kan mereka tidak akan bisa bertahan kalau tidak bisa melakukan sewa. But if object of your seva is not Krishna, this seva will not be eternal. It will be stopped one day. Jika objek sewa kita bukanlah Krishna, maka sewa yang kita lakukan ini tidaklah kekal dan akan berhenti. Understood? Sevya, it is called sevya. Upasya, sevya. Seva, upasana. It is the same meaning. The same meaning. Sevaka, upasaka. The same meaning. Upasaka. Sewaya, upasaka. Jadi keduanya ini memiliki arti yang sama. More you serve, more you will get pleasure. Semakin banyak kita melakukan pelayanan, semakin kita akan mendapatkan kebahagiaan yang lebih. You serve him, no miseries, no suffering will be there. Kita melakukan pelayanan pada Krishna, kita tidak akan dapatkan penderitaan. But when I need something, my upasya is different. I get what I want, seva stopped. Yes? Ketika upasya kita berbeda dan kita menginginkan sesuatu, maka kita akan bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan itu, tapi sewa akan berhenti. Why can you say why men married woman Kenapa laki-laki menikahi wanita? and why woman married men? Kenapa wanita menikahi laki-laki? What is reason? Apakah alasan? You can say. You cannot. Who is married? You can say. Because of love. What type of love? Cinta macam apa?
Love to body or to the soul? Cinta untuk badan atau sanggup? If to the soul, no need marriage. Jika cinta kita untuk sang jiwa, kita tidak perlu menikah. Okay, some other ideas Yang lain bisa you can say. jawab. No problem. Ya, jadi itulah pada dasarnya adalah menyenangkan badan. Terus terang aja. Generally to please our body. To please our body. Okay, seriously. But actually, one can say happiness, enjoyment, yes, for happiness. Please our body, okay. But really, wife is pleasing body of husband, husband pleasing body of wife? No. Many troubles also are there. Jadi mungkin alasannya untuk memuaskan badan, yaitu suami memuaskan istri, istri memuaskan suami. Tapi juga akan muncul banyak masalah di sini. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang terbalik. So, Sometimes you get pleasure, sometimes not. that means no pleasure. If sometimes, that means no pleasure. Itu artinya tidak ada kesenangan di sini. So why one man want to have wife and woman want to have husband? Why? Kenapa wanita ingin dapatkan suami dan laki-laki ingin dapatkan istri? It's not me. The church giving explanation. Because man likes to have wife and woman likes to have husband. That's all. Karena laki-laki sangat ingin memiliki istri dan wanita sangat ingin memiliki suami. Only because we have desire to have wife and have husband. That's all. Because I have desire to have wife. Not because I won't be happy from this. Because I am peaceful when wife is there. Jadi karena keinginan kita untuk mendapatkan istri dan kita berpikir bahwa dengan punya istri kita akan bahagia. Understood? This because I think I will be satisfied by that. Therefore I married. Kita berpikir bahwa dengan memiliki istri, saya pasti akan bahagia. Yeah. Only. That's only reason. Ini adalah satu-satunya alasan. And if you want to please Krishna, you can please Krishna in any ashram. That is not a problem. Jika kita ingin memuaskan Krishna, kita bisa memuaskan Krishna melalui asrama mana saja. Because my desire, okay, my desire fulfilled. Now I should serve Krishna. Okay? Keinginan saya sudah terpenuhi dan sekarang saya harus melayani Krishna. Not like one wife, okay, but maybe for my peace I need more wife. 1, 2, 3. It's also not Krishna consciousness. Untuk mendapatkan kebahagiaan yang lebih, saya mau memiliki istri kedua, ketiga. Tapi ini bukanlah kesadaran Krishna. Yes. And if Abhaycharan won't always remain brahmachari, no one will say anything. Abhaycharan always remain brahmachari, no one will say anything. No one will criticize because also good. Yes, I know. Okay, so we should understand this. Like in India, they worshipping Durga, and when Durga Puja festival, after worshipping, what they doing? They put deities in the water, in the river. Jadi seperti pemuja Durga, mereka memuja Durga dan setelah melakukan pemujaan ini mereka menaruh arca di air, di sungai. That is not proper way. That is because
That is, Krishna is not upasya. Our family, our prestige, material possession, this is our upasya in this case. Jadi di sini karena ini bukanlah hal yang benar, karena di sana upasanya bukan Krishna dan upasya mereka adalah keluarga, suami, anak-anak, istri. So the knot is there, not like bound, not, and knot should be broken, very hard knot. Material relationship, very hard knot, material attachments. Hridaya Granthi, it is said, in the heart. Ikatan material itu sangat sulit, sangat susah untuk diputuskan. But when Acharya is coming, Vidyate Hridaya Granthi Chidyante Sarva Samshaya. He is cutting all attachments. He is clarifying all doubts. Then I can go to him only. Ketika Acharya datang, beliau bisa memutuskan ikatan ini dan menghilangkan semua keraguan-keraguan kita sehingga kita bisa melayani Krishna. So when Acharya will cut this knot, clarify all our doubts, then we will be qualified, sit at the lotus feet of Krishna and serve him. I am Upasaka, you Upasya, that's all. Ketika Acharya sudah memotong ikatan kita dan menghilangkan keraguan kita, maka kita berkualifikasi untuk bisa melayani Krishna. Beliau adalah upasya dan kita adalah upasyaka. But if in spite of listening, so many listening classes, this is not coming to us, what is the reason? Walaupun kita sudah mendengarkan banyak kelas, tapi kesadaran ini belum bisa diinsafi. Kenapa begitu? Because while listening, I did not submit myself. Therefore, words not coming from the lotus lips of sadhu, not coming in our ears, in our heart. Karena kita belum berserah diri. Oleh karena itulah kata-kata sadhu tidak bisa masuk ke telinga kita. Yes, we should pray. Bless Gurudev, I won't be changed. Please inflict discipline on me. I won't be punished, I won't be chastised, but I want to be changed. Kita harus berdoa, Gurudev, saya ingin berubah. Tolong disiplinkan saya. Saya ingin didisiplinkan dan saya ingin dihukum. Supaya saya bisa berubah. Therefore, Manu, the son of Brahma, came to him, approached father, and asked, "Please give me instructions." Seperti di sini, Manu datang kepada ayahnya Brahma dan mohon berikan saya instruksi atau perintah. Okay. Matur Sukshma. Matur Suksma. Jai Granth Raj Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Guru Maharaj ki jai, Nanda Kuch Vaishnava Vrinda ki jai, Nitai Gaur. Okay, paham? Okay, thank you. Question? Yes. Seperti tadi disebutkan kalau kita sembahyang mohon kepada beliau tanpa ada kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi sering juga disampaikan kadang-kadang oleh ketua pribadi gitu ya, terutama pada bulan Kartik gitu ya. Karena memang boleh mohon kepada beliau, bab pada bulan Kartik itu karunia itulah diobral. Sehingga orang bisa ngambil 2, bisa ngambil 3, ini untuk anak saya, ini untuk istri saya, tapi nampaknya apakah simpel, apakah ini ada benefit gitu. Kalau seperti tadi kan tidak ada gitu. Tapi enak orang lakukan gitu. You said that if we not Big microphone. if this, You said that to serve Krishna we need love. Then if we not serve by love, then we will not get result. But in Damodar Puja, in Kartik Masa, because in this month
there will be a lot of mercy from Krishna. And can we use more fire than one? We can take 2 or 3. The other for our child, for family, as the representative for our family. This question, that can I worship for others, offer for others? I heard that it's possible, but they can get benefit only if they desire, if they want it. Kita akan mendapatkan manfaat jika kita memang benar-benar memiliki keinginan untuk itu. The same thing, you thinking about them, they also getting benefit. You pure devotee or your family getting benefit. What's the problem? Jadi dengan cara itu kita bisa mendapatkan manfaat untuk diri kita dan juga untuk keluarga kita. So what is the mercy of Damodar Puja? Why Krishna is merciful in Kartik month? Jadi, apakah karunia dari Damodar Puja? Kenapa beliau sangat berkarunia di bulan ini? He gives to us opportunity to develop some love for him by listening about him in Kartik month. Beliau berikan kesempatan kepada kita di bulan ini untuk mendengarkan lebih banyak tentang beliau. And when after listening we offer lamp, we will offer with some love will be there because we were listening. Dan setelah mendengarkan kelas, kita mempersembahkan api kepada beliau dan Because we were listening before, some love is there. karena sebelumnya kita sudah mendengarkan, maka dari sana muncullah cinta dalam persembahan api itu tersebut. Not like just ritual. It's not like ritual, only ritual. Jadi ini tidak seperti ritual atau mekanik. Real mercy when we are listening from devotee, pure devotee actually. And some hours we are thinking about Krishna, how to give pleasure to him and offering this lamp. Because we want to offer everything to him. But we offering lamp. But we think I want to offer everything to you. That is love, out of love. Sebenarnya kita harus mendengarkan ini dari penyembah murni, dan ketika kita persembahkan api ini, dan pada saat yang sama kita juga berpikir untuk persembahkan segalanya kepada Krishna. Inilah yang disebut dengan cinta. Okay. Hare Krishna. Hari Krishna Prabhu. Hare Bo. Jadi saya ingin bertanya Jadi saya ingin bertanya tentang pemujaan gitu kan. Nah, banyak sekali orang-orang Bali contohnya mereka melakukan pemujaan kepada para dewa. Nah, tetapi cara mereka melakukan pemujaan itu salah, ya, ternyata salah. Kayak misalnya mereka itu mempersembahkan daging yang saya lihat kan, mereka itu dengan makan daging beguling gitu kan. Habis itu ya sudah dewa yang lain juga kadang seperti itu saya lihat pemujanya. Nah, tapi dengan tujuan mereka agar nanti pas pulangnya kembali ke surga. Nah, para dewa kan punya murni juga tuh, kan mereka pasti tidak menerima persembahan seperti itu. Jadi mereka akan kemana orang yang mengerjakan dewa ini? In Bali, people worshiping demigods, but they worship them by offering meats. And because the demigods are also devotees of the Lord, Offering what? meat, Me? how Meat. meat, yeah, Okay. Meat. any meats, any kind. Meals. Okay. Meat. Meals, yes. So because the demigods are also devotees of the Lord, where will these people go after doing that? Actually, as I thinking really that demigods are devotees of the Supreme Lord. They really think that demigods are devotees. Apakah orang-orang
tahu bahwa para dewa ini adalah penyembah Tuhan? No, it's not working. One Shiva worshipper was in America, in Indian body, and he asked Srila Prabhupada that I am worshipping Shivaji, but I heard in your class that Shivaji is a devotee of Krishna. So can I now continue worship Shivaji, but as devotee of Krishna? Prabhupada said yes. Suatu ketika ada seorang penyembah Siwa bertanya kepada Prabhupada, saya adalah penyembah Siwa dan saya dengar dari Anda bahwa Siwa adalah penyembah dari Krishna. Oleh karena itu, bolehkah saya tetap memuja Dewa Siwa dan pada saat yang sama beliau adalah pemuja dari pelayan dari Krishna. Dan Prabhupada jawab, ya boleh. First of all, he offered it to Vishnu, then give to Shivaji. That is per process. Vishnu or Krishna, first of all, then give prasad to Shivaji. Prosesnya adalah kemudian dia melakukan persembahan pertama kepada Vishnu, kemudian persembahan ini diberikan kepada Dewa Siwa. That is bhakti. Now that is bhakti. Itulah yang disebut dengan bhakti. Understood? Why they worshipping? They more like Shiva, yes? In Bali, more like Shivaji. Yes, Siwa. But because in old tradition, Vedic times, they were having knowledge how to worship Shivaji. Because Shivaji worship is also good, because Shivaji is a servant of Lord Vishnu. But now they don't know about this. Only ritual is there. Knowledge lost. Knowledge is lost. No tradition. But still some ritual is there. But meaning completely different. Pada waktu zaman Weda, orang-orang mengetahui bagaimana cara sebenarnya untuk melakukan pemujaan kepada Siwa. Dan pemujaan ini bagus karena beliau adalah penyembah dari Tuhan. Tapi sekarang sekarang ini yang muncul hanyalah berupa ritual dan bagaimana cara melakukan pujaan yang sebenarnya atau pengetahuan tentang Dewa Siwa ini tidak ada. Jadi ini hanyalah suatu ritual. Yes, we can worship Shivaji as devotee of Krishna, and Shivaji will give to us so much opportunities to do seva for Krishna. Like Gauragovinda Swami, he was from childhood many times coming to Shiva temple, and he became great acharya. That is mercy of Shivaji also. Jika kita berpikir memuja Dewa Siwa sebagai penyembah dari Krishna, maka beliau akan memberikan kita kesempatan untuk bisa melayani Krishna. Seperti Gauragovinda Swami dari He was coming many times in Shiva temple. Beliau telah datang mengunjungi kuil Siwa beberapa kali dan oleh karena itu beliau kemudian bisa menjadi seorang acarya yang hebat. Bhaktivinoda Thakur was coming Shiva temple when he was child, singing kirtan for Shivaji, and he also got so much mercy from him. Bhaktivinoda Thakur juga pada waktu kecil sering mengunjungi kuil Siwa untuk melakukan kirtan kepada Dewa Siwa dan beliau kemudian mendapatkan karunia dari beliau. Understood? Paham? Okay. Mancha kalpatarubhasya krishna Yeah, I watch out. Ananda Koti Vaishnava Jai.